श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंध पंचम अध्याय। आनंद चित्ते से नारद पूजयी ब्रह्मांकर पाद। नारद उवाच भो देव देव नमस्तुते भूत भावन तु जगते सृष्टिर अग्रे तोर देहि तो भाव न जानती केहि। आत्मार तत्व तुम्हे जान जे वेद पुराणे प्रमाण। जे रूप जहि तोर वास जहु ए जगत प्रकाश। जाहार आश्रे ए वर्तई प्रकाशी जहि लीन होई। भूत भविष्य वर्तमान तुम्भ गोचरे दिव्य ज्ञान। हरि हरि बोल। हस्ते अयला फल प्राय तुम्भ गोचरे ज्ञान रहे। जेणु तुम्भर ज्ञान स्फुरे जेबा तुम्भंकु हृदय धरे। जाहार बसतु बोलाई वर्तुतु जार आत्मा बही। भूते संचरी भूत करु जाहार मायारे बिहरू। ए भूत गणंकु जे पाळे अपरा भवी आत्मा तुले। आत्मार शक्ति बळे भावी अक्लेशे यथा ऊर्ण नाभि। ए सृष्टि कर्म अगोचर कि नाम गुण रूप आर। पर अपर जे मध्यम जे अवा अछि स्थूल सूक्ष्म। जाने मो नहीं तो बाहारे अन्य बा के अछि संसारे। तुम्भे जे घोर तप कर आत्मा समाधि बळे धर। तेणु मोहित मोर मन तुम्भ उपरे के बा अन्य। ए माया सृजिला के मन्ते एणु संशय मोर चित्ते। तुम्भे सर्वज्ञ सर्वेश्वर मोर संशय कर दूर। भक्त भावे पचारई स्वभावे पुत्र मुअटई। जे मन्ते मोर चित्त स्फुरे ए विश्व समाधि गोचरे। एणु नारद वाक्य सुनी हरसे कहे पद्मजोनि। ब्रह्मा उवाच धन्यो नारद मुनिवर साधु प्रस्ताव एतोहोर। तुजे पचारु जनहिते हे ब्रह्म भाग भागवते। विष्णु महिमा दर्शने पुछिलु विनय वचने। तू जाहा पचारिलु मोते मिथ्यानु हई ए उचिते। जेणु ईश्वर प्राय होई ए सृष्टि मोहर अटई। परमेश्वर ज्ञान जेणु नाही तो होर भ्रांति तेणु। विष्णुर आज्ञा घेनी माथे ब्रह्मांड
সৃজিলি যে মন্তে অর্ক অগ্নি শশী গ্রহ নক্ষত্র তারা রাশি তো আদি সন্থ ছন্তি যেতে যে বিষ্ণু মায়া বলগ্রস্তে ବୋଲନ୍ତି মোতে বিশ্বগুরু যার মহিমা মহামেরু তাহা কহিবি তো সমীপে বিষ্ণুর আজ্ঞা বল দর্পে। হরি হরি বল। যে হরি জগত ঈশ্বর তাহাকু মোর নমস্কার। যাহার ইচ্ছা মার্গে স্থিতি লাজে শঙ্কিত ভগবতী। সে মায়া বসে এ জগত অজ্ঞান মদে বিমোহিত। মোহি মোহর এ শরীর দ্বারা সম্পদ বন্ধু মোর। অজ্ঞান জনঙ্ক এ ভাব সর্বসম্পদ পদ্মনাভ। এ দ্রব্য কাল কর্ম জীবর যে অবা স্বভাব। যেতে দেখই ভিন্নে ভিন্নে কৃষ্ণ হুঁ কেবা অছি অন্যে। বেদ বচন দেবগণ এ সর্বলোক যজ্ঞ দান। তপস্যা যোগ জ্ঞান গতি সর্বসম্পদ দাসরথী। যে হরি সর্বদেহে দেহি সর্বদেখই হৃদে রহি। তার শরীরু মোহি জাত তাতে যে সর্জই জগত। স্বভাবে নির্গুণ মুরারি সৃষ্টি সঞ্চয় গুণ ধরি। নির্গুণ পুরুষ ঈশ্বর তা মায়া বলে এ সংসার। স্বর্গ পালন তিরোধানে গুণকু ধরে ভিন্নে ভিন্নে। কার্য কারণ কর্তা অর্থে দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়া সমেতে। গুণের হন্তি আশ্রয় করি নির্গুণ পুরুষ আবরি। এ তিনি গুণ লিঙ্গ গতে মধ্যবর্তই অলিখিতে। মোয়াদি সর্বজনঙ্কর আত্মাস্বরূপ সে ঈশ্বর। মায়া ঈশ্বর মায়া বলে সর্জে স্বভাব কর্ম কালে। আপনা ইচ্ছা বলে করি বিবিধ শরীরকু ধরি। সে কাল গুণ ব্যতি করে সৃজই পালই সংহরে। তার স্বভাব কর্ম যোগে মহৎ উপজিলা আগে। মহৎ বিকারু তক্ষণে ত্রিগুণ লিঙ্গ আবরণে। তম প্রধান অতিরেকে সে দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়াত্মকে। স্বভাবে শক্তি মহাঘোর তম অধিক অহংকার। সে অহংকার নাম হই সে তিনি প্রকার ভজই। গুণ প্রকাশ তিনি তিনি বিকার তম তেজ ঘেনি। যে শক্তি দ্রব্য ক্রিয়া জ্ঞান এভাবে ভেদ ভিন্ন ভিন্ন। সে অহংকার ভূত আদি তামস শক্তি তহি ভেদি। শবদ গুণ মাত্রা সঞ্চে নভ প্রকাশে অন্তরিক্ষে। শবদ গুণ সে প্রধান দৃশ্য দর্শক ভেদ স্থান। শবদ গুণ নভু হই চতুর্থ মাত্রা সঙ্গে লই। নভ বিকারু বায়ুজাত স্পরশ শব্দ গুণে স্থিত। স্পরশ গুণতা প্রবল যে প্রাণ সহ ওজ বল। পবন বিকারু তক্ষণে স্বভাব কাল কর্ম গুণে। স্পরশ গুণ তহি থাই তৃতীয় মাত্রা ভাব বহি। শবদ স্পর্শ রূপ তার প্রচণ্ড তেজ মহাঘোর। তেজ বিকারু সে উদক যার স্বভাব রসাত্মক। শব্দ স্পরশ রূপ তিনি এ তিনি রস সঙ্গে ঘেনি। আপবিকারু মহিজাত
से पंच मात्रा गुणे जुत सत्व विकार तहु मन जे रूपे प्रकाशे गगन मनर संगे देव बल दश इंद्रिय रक्षपाल दिगबा तार्क जलपति अश्विनी बह्नि सुरपति उपेन्द्र मित्र प्रजापति ए रूपे दश उत्पत्ति तैजस विकारु तक्षणे जन्मिले दश इंद्रिगणे जे ज्ञान क्रिया बुद्धि प्राण तैजस शक्ति ए प्रमाण श्रुति जुगल चर्म घ्राण नयन जिह्वा पंच ज्ञान वचन पाणी अंघ्रिबेनी उपस्थ मूलाधार घेनी ए कर्म इंद्रिय प्रकार दश देवंक अधिकार भूत इंद्रिय गण मन महत आदि तीनि गुण जेणु नो हिले एक मन ए तेणु न पाइले स्थान ब्रह्मांड हेतु ए प्रत्यक्षे सूक्ष्मे रहिले अंतरिक्षे स्थान न पाई अन्य अन्य स्थगिते रहिले गगने केते हैं काल शून्य रही सबदे विष्णु आज्ञा पाई ए महाभूते सूक्ष्म भूते घटित अन्य अन्य जूते सुवर्ण अंड उपुजिला तक्षणे उदके पड़िला अनेक सहस्र बरसे से अंड महाजले भासे से अंड मध्य जीवजात काल कर्म स्वभावे स्थित जीव स्वभावे अचेतन चेतना देले भगवान से सर्व गुण सर्व सिद्धि केते हैं काले अंड भेदी पुरुषे होइला बाहार एबे हो सुण मुनिवर सहस्र उरु अंघ्रि वक्ष सहस्र नयन प्रत्यक्ष सहस्रे शिर सहस्र भुज आनन अप्रमित तेज ताहार देह शून्य देखी लोकर स्थिति उपलक्षी द्विसप्त लोक तार अंगे कल्पित अध ऊर्ध्व भागे मुखु कल्पित ब्रह्मकूल क्षत्रिय जात बाहुमूल उरु जुगलु वैश्य गणे शूद्र उपुजिला चरणे भूलोक कटि भागे स्थित नाभिरु भुवलोक जात हृदरे स्वर्गलोक मिले महत लोक उरस्तळे जनलोक जे ग्रीवा तटे तपवसई बेनी ओष्ठे मूर्धनि मध्ये सत्यलोक जे ब्रह्म सनातन कल्प सप्त पाताल अधोभागे शुण कहिबा प्रति अंगे अतल बसे कटि देशे उरुरे वितल प्रकाशे सुतल बसे जानु मूल जंघर मूले तलातल जे महातल गुल्फ देशे पादाग्रे रसातल बसे हरि हरि बोला पाताल पाद तले रहे एणु भुवन विश्व देहे जे भूलोक पादे बसे नाभिरे भुव जे प्रकाशे स्वलोक कल्पित मूर्धनि विश्वदेहे बा विश्वमानी नारद आगे वेद बर जहा कहिले वेद सार सुजन जनक श्रवणे ब्राह्मण जगन्नाथ भणे भावे सुजन जनक श्रवणे ब्राह्मण जगन्नाथ भणे हरि हरि बोल
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे शुकपरीक्षित संवादे सृष्ट्यादि विभूतिवर्णने नाम पंचमोऽध्यायः।